Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramana Daravashavani Allah Ramani Daramani Allah Ramani. Uravanda Allah Ramana Bara 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 Bara. তোমার আমারও ধন্যবাদ 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 তোমার আমারও ধন্যবাদ 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 স্তুতি প্রশংসা গৌরব বন্দনা যুগে যুগে তোমার উত্তরা বর্ষাবাড়ি আল্লাহ রমা উদাবান্দা আল্লাহ রমানি খালা রমানি বারা 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 holy 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 Holy, 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 holy. Shibara bara 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 bara. Idaravani kharavat pramana daravanda daravana daravanda daravana daravana. Holy, 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 holy. धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तोरो पितराम 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 उरवशवरि अल्लाह रवानी खारवत्रमन दरवशवरि अल्लाह रवानी Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Udaramani khala ramani adaramani 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 biri 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 bara 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 bara. Prabhu Jisu ka naam re Jisu ka naam re Jisu ka naam re Jisu ka naam re. Hallelujah 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 hallelujah. Utara shakamani ataravani daravanda daravana daravana. Ve dharmamoy 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ve pavitra pavitra pavitra. Udaravasya khalavani khauravana daravana. Puja prasamsa guru paipek matru jagyavam ka parameshwar. Holy 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 holy. जो मैंने तुम्हारा सेवा करन दित्मय समान को बहु भावरे आशीर्वाद करि थाओ प्रभु निदार अवश्य कलाम एवं तुम्हारा सेवक माने तुम सहित सदा काल रहिबे विधान समान को सम्मान करिबे उद्धारवाणी पूर अवश्य कलाम जीसु नाम रे दया करो दया करो अवनकर समस्त प्रभु दोष दुर्बल तथा क्षमा करो प्रभु जीसु को बाबुले रक्त नाम धौत परिष्कृत करो पवित्र आत्मा रे प्रत्येक अंग परिपूर्ण करो नित्यरवाणी खारवत्रमन करवंदल रबा अवनकर सावधान स्वभाव मन करे सुग्राही हो तुम आत्मांकर कार्य बहुल भाव सहित अमान मध्य अमान मंडल समन सर्वत्र प्रभु पूरा बाबा 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 शबा रबा 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 तुम्हें शीघ्र आसो तुम्हें विलंब करियो नाही तुम्हें तुम्हारा प्रतिज्ञा रे सर्वदा विश्वस्त परमेश्वर आकाश पृथ्वी लोप पाइयो मात्र तुम्हारा वाक्य सम कदापि लोप पाइयो नाही हालेलुया 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 यदि भाई आमान को सचेतन होई जागृत रहिबा को तुम्हें दया करो प्रभु अनेक अंग मध्य से भाव रे जागृत प्रस्तुत करिबा को आमान को साहाय्य करो तारावानी खारवा शबारी अल्लाह रवानी खारवन अल्लाह रवा धन्य धन्य तुम नाम धन्य जेपरि प्रभु तुम्हारा क्रोध कोप धड़ा जीवन ही अधिक मात्रा रे जगतवासी उपरे श्रीमंते प्रत्येक अंग मन परिवर्तन करने को साहाय्य करो अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करने को दया करो ओ प्रभु ओ तुम सहित सम्मिलित हवा पाई तुम्हें अनुग्रह करो तारावानी खारवशावारी अल्लाह रवा तुम लोकमान को सर्वत्र तुम्हें उठाई बहुल भाव में व्यवहार करो प्रभु पुरातन काल से भविष्य वक्ता मान परी एवं प्रभु अनुतरणीय से प्रेरित मान सदृश इरावानी खारवशा काल रवा जेपरि कि प्रकृति रे तुम राज्य वृद्धि हम दृढ़ भविष्य हम हालेलुया हालेलुया तुम नाम धन्य
মন্ডলীগুলি তোমার জন্য নিষ্ঠা প্রাপ্ত হব। সবারই আল্লাহ রবানি খাওয়াবা। কারণ প্রভু সন্নিকট বলি জানি শয়তান ভয়ঙ্কর ভাবে তারা কার্য সাধন করুছি। ଏ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହବ ଏବଂ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହବ। ରବାନି ଖାରବ ସବାରି ଆଲ୍ଲାହ ରବାନି ଖାରବ ତ୍ରମାନ କରବ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସାହିତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ, ତା ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଭୋଜନ ପାଳନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବ ସାବାରି ଆଲ୍ଲାହ ରବାନି ଖାରବ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। বন্দনা করিবা আমি বন্দনা করিবা রাজা জি রাজা সেবাতি দেবা বন্দনা করিবা বন্দনা করিবা আমি বন্দনা করিবা
हे मसीहा तेरी करुणा बेगान है, तेरी महिमा जाने को दिल में चलता है। हे मसीहा तेरी करुणा बेगान है, तेरी महिमा जाने को दिल में चलता है। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम. इंतरवनि खारवत क्रमण दरवत शबरिया रबन बन बन बन. शबर बन 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 बन. शबर बन 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 बन. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम.
धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। होली 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 शबरा बरा 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 शबरा बरा 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 शबरा बरा 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 जिसुम का नाम रे 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 दया करो इधर रबनी खारा बशा बरी अल्लाह रबना खारा वक्रमना दरबंदा रबना दरबंदा रबा तुराम धन्य तुराम धन्य तुराम धन्य तुराम धन्य तुराम धन्य होली 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 पूरा बत्रमना दरबंदल रबना बरा 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 उदरबनी खारा वर्षा बरी अल्लाह रबना बरा 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 धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Nidarabani kala rabana daraba shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Uravatra darabandalla rabani bara 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 bara. Dhanya Jesu, 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 dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Udarabani kharabatra darabanda Allah rabana darabanda Allah raba. Udaraba shabari Allah rabana darabanda Allah raba. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Deep jala apna deep jala.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. Lord, তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজ প্রার্থনা নিব তোমার নাম ধন্যবাদ, হালেলুয়া, হালেলুয়া। সমস্ত ভারত করে লোক তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সমস্ত প্রকার বিপদের মধ্যে আমরা প্রার্থনা করি এই পাথর সমস্যা বানিয়ে সুযোগ মধ্যে লোক তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আজ অনেক অনেক সুযোগ দিলে মধ্যে মানুষ সেই সুযোগের হাতে ছাড়া মধ্যে থাকে কিংবা অনেক ইচ্ছা প্রভু ইচ্ছা করতে প্রথমে পাই করতে পারো নাই অদাগত প্রভাব তো না করে নবু অনিশ্চয় প্রভাব সুযোগ দিয়ে সুযোগ দেওয়া না ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমাদের সুযোগ সুবিধা করতে সাহায্য করা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। অকারণ সমাজ প্রভাব করতে সুযোগ না দিব আমাদের করে আমি যে পরিস্থিতি করে সুযোগ পাই তার সাথে সাহায্য করা ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখালা বান্দারা বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। মানে আজমান করা যায় প্রমাণ মহৎ করা ধন্যবাদ। আমাদের সেবা প্রাপ্ত করা বর্ষা কবে যখন সুবিধা করা ধন্যবাদ। আমরা সেই পরম সাহায্য করে জীবিত অটল করতে পারবো ধন্যবাদ। তোমাদের কোনো কোনো পরিবর্তন নাই বলতে পারবো ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমাদের উপর সমস্ত পানি তোমার ভয় করে করতে পারবো ধন্যবাদ। ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখালা বান্দারা বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং তোমার আগে আমার চালু করতে পারবো ধন্যবাদ। এবং তোমার সমস্ত রোগ আপনাদের কষ্ট মধ্যে রোগ অস্বীকার করে বলে তোমার সুস্থ করে দিতে পারবো ধন্যবাদ। ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখালা বান্দারা বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ভগবান রাশি বলি ওকে দেব মহল্লা বর্ষ বিবর মধ্যে সহস্র বর্ষ বিবর মধ্যে বর্ষ করব ভবিষ্যৎ করতে আমার কত আর ভবিষ্যৎ কাজ করে প্রকাশ পাই ধন্যবাদ। ও সেই করে আমার সমস্ত মাইক্রো সম্পর্ক করতে ধন্যবাদ। এবং তুমি যে মধ্যে রব তোমার সেই মহান দাস হব অজন প্রকাশ তোমাদের পঞ্চ সেই করে ভাবনা মধ্যে নিশ্চয় প্রতি বিশ্ব রাশি করতে আমার ধন্যবাদ। ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। তার রূপ আকাশ উৎপন্ন পায় তো আকাশ কথা বলতে পারে না ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। অদূর যে পরিপূর্ণ প্রতিপুষ্ট হোক আশীর্বাদ প্রাণ কুশল দিয়ে দিলাম অদূর আকাশ উৎপন্ন তাহা হবে আমাদের প্রত্যেক প্রাণীর বিচার করব ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, হালেলুয়া। ওদের তো নিশ্চয় তুমি করব তুমি শাসন করবে এই তো আসিব মধ্যে হবো আপনারা কর্মের সুন্দর ফল দেবে তো বলতে ধন্যবাদ। ওদের করবে মহাপরিত্রাণ দেবে পরিত্রাণ দিলাম ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। ওদের করে পরিত্রাণ দিল আমি তুমি পরস্পর অবহেলা করি আগ্রহ ভাই কম সরকার এখন পর্যন্ত পর্যায়ে কর্মী সাহায্য করতে সাহায্য করা উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। এবং সর্বদা তোমার ভাই করতে সাহায্য করা প্রকার প্রতিযোগিতা প্রমাণ করব বহুদিন অল্প অল্প সময় মাত্র উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। তারপরে নিশ্চয় হবো আমার কর্মদের অবনত জীবন হল দিয়েছি অর্জন করে আমি আমাদের জীবনের প্রতি আমি সর্বদা ও চিন্তা করতে সাহায্য করা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আমাদের আমি যে করে আমার কর্ম আমাদের জীবন পুস্তকে লেখা দিব কিন্তু আমি যে করি আমাদের পবিত্র পরিশ্রম করি তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া। এবং তার মধ্যে আমি প্রশ্ন হবো সে প্রভু আমার যে পরিপ্রভু আমি যে পরিশ্রম সাহায্য করা হালেলুয়া, হালেলুয়া। সেই পরিত্রাণ যে অনুভূতি আমি জীবন পাই তুমি সাহায্য করা উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, হালেলুয়া। কেন বলে আমি যে করি অধিক অধিক তোমার আমি যে করি পরিশ্রম করতে সাহায্য করা ও তোমার আত্মার পরিপূর্ণ তুমি দয়া করা ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। আমার পবিত্র পরিত্রাণ যদি ন পাই তবে অনন্ত জীবনের প্রবেশ করি পাইব না উদারাবাদ শাখারা বন্ধের বন্ধের হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। অর্জন করে আমি যে করি যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করি পত্রের অনুমতি পাই সাহায্য করা হালেলুয়া। উদারাবাদ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। ও তোমার রাজ্য কার্যকে আমি যে সাহায্য করা উদারাবাদ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। আমরা যে অনেক লোক জানতে পেরেছি ও সবাই করতে পারো বাকি বিচার করতে পারে ও সত্য মনে করে সমস্ত সত্য করছি আদর্শ মান করে করে আমি আলু বসত করে সাহায্য করা উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তোমার সে ব্যক্তি যে সমস্ত প্রকাশ করতে সাহায্য করা ও কারণ তোর বাল্য করাই অনেক পরিত্রাণ করতে কথা বলবে পুরা বাবা নিদারাবাদ শাখারা তারিখ খারাপ বন্ধের হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও পবিত্র নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও প্রভু আমি প্রভুর যে রক্ষা করে সুতন্ত্র পবিত্র রক্ষা করতে সাহায্য করা উদারাবাদ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া। ও তোমার সমস্ত বাক্য মানে চালিয়ে পরিপূর্ণ সাহায্য করা সেই বাক্য জীবনে জাহান কিংবা উন্নত পরিপূর্ণ দয়া করা উদারাবাদ তারিখ খারাপ বন্ধের হালেলুয়া। মাত্র সমস্ত বাক্য জীবনে পালন করতে দয়া করা উদারাবাদ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রভু দয়া করা আমার কার্যিক জীবনে আমাকে বুঝতে পারতে সাহায্য করা উদারাবাদ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, হালেলুয়া। তার কোন সুপ্রকার জীবনে আমার প্রভু ভাগ্য পরিমাণে দয়া করা ও সত্যি আমি যে কথা আমাকে দিয়ে আমার কার্যিক জীবনের জন্য গরিবদের সাহায্য করা উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু দয়া করা তো তাকে সমস্ত জাতির বলবো ফন্দর করা ইদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্ধের হালেলুয়া।
କାରଣ ସେ ସିଂହନା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗର୍ଜନ କରି ବିଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଓ ତାହାର ଯେ ପ୍ରେମ ଗର୍ଜନ ଯେବେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରତିମା ପରିଣତି ସାହାଯ୍ୟ କରା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ସର୍ବଦା ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଆହୁରି ବଳବାନ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଦୟା କର ଉଦାରବତ୍ତାରୀ ଖାରାପ ଶାଖାର ବନ୍ଦାର ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଳାଇ ଯାଏ ବୋଲି ମନା କରିବା ଉଦାରବତ୍ତାରୀ ଖାରାପ ଶାଖାର ବନ୍ଦାର ମାନେ ହାଲେଲୁୟା 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 আমার কমন্ডলী আসবে প্রত্যেক বিষয় ভাই বোন সমস্ত দয়া কর যাহার এক সমস্যা অবস্থা রোগ ব্যাধি যিশু নামে দূর কর তো প্রত্যেক মত মঙ্গল মুক্ত করে মন্ডলী দিবস সংযুক্ত করে প্রত্যেক বিষয় করা হালেলুয়া হালেলুয়া আজ মনে চাপা করে রাখি অভিযোগ সে বাক্য প্রতি আমি মনোযোগী হয়ে দয়া কর এবং বাক্যের মধ্যে আমি জীবন করতে দয়া কর আপনার আরম্ভ শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ আপনার সুন্দর रोमियो 8 पर्वर 28 पदरे लेखा अछि जो माने ईश्वर को प्रेम करती जो माने तांको संकल्प अनुसार आहुत होई अछंती ईश्वर जे समस्त विषय समानकर मंगल साधन करती या आम्भे माने जानू ईश्वर को प्रेम करिवा मनुष्य पई अनेक मंगलर उपकार आशीर्वाद विषय अटे ईश्वर को प्रेम करने वृथा ना तांकर सेवा आराधना करवा तांकर कार्य करवा तांकर कथा मानिबा ए सब वृथा नहीं सेथिर महाफल महापुरस्कार रही तबे आउ लेखा एपरी भाव में किंतु प्रकृत जदि आम चिंता करिया प्रभुंकर वाक्य को आम देखा जे ईश्वर को किपरि आम को प्रेम करने को हम ता लेखा प्रभु जीशु कहले जड़े लोक जो निकट को आसिकी आउ पचारे शास्त्री मान मध्य जड़े कारण से समय लोक मैंने जीशु को घेरी अनेक विषय बादानुवाद भी करुले जड़े आसी पचारे यहपरि भाव में आउ समस्त आज्ञा मध्य कि प्रकार आज्ञा प्रधान मार्क 12 पर्वर 28 पदरु 31 पदरे लेखा विषय जीशु उत्तर देले प्रधान आज्ञा यही हे इस्राएल शुण प्रभु अपना ईश्वर एकमात्र प्रभु अटंती आ तुम्हें अपना समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर द्वितीयटी यही तुम्हें अपना प्रतिभासी आत्मतुल्य प्रेम कर आज्ञा गुड़िक अपेक्षा कौन श्रेष्ठतर आज्ञा ना 30 पदर लेखा मार्क 12 पर्वर 30 पदरे समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन और समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर जदि आम प्रकृति चिंता करवा प्रभु तो प्रतिज्ञा विश्वस्त जो मैंने प्रेम करती जहा घटे मंगल घटे ए लिखा आउ ताहा से वाक्य मध्य प्रमाण सिद्ध अटे ईश्वर वाक्य को आम देखिले तबे आम प्रकृत चिंता करने कथा जे आम प्रकृत ईश्वर को प्रेम करुचु कि मु ईश्वर को प्रकृत प्रेम करुच्ची कि जपरी प्रभु चाहती जो लेखा ही समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन और समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर बोली एमती प्रेम मु करुच्ची कि आम प्रेम करुवा हो पारे ईश्वर को मात्र से 10% हो 100 रु 10 भाग हो 20-30% हो कि 50% हो 50 भाग भी हो 100 रु आउ 50 भाग तो रहीगला जदि 10 भाग हो तो 90 भाग रहीगला आम जमी जगतर नियम अनुसार देखुचु जे आउ स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ा समय परीक्षा रे पास करने को हेले कम से कम 100 रु तो 30 मार्क रखा हम
যদি জଣେ 10-20 ରଖିଲା ତାହେଲେ ତ ସେ ଖରାପ କରିଗଲା, ସେ ଫେଲ କରିଗଲା। ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଠାରେ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଫଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ କଣ କରୁଛି, କେତେ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି। ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ସେ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସବୁ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୁପ୍ତରେ ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖେଇବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁ, ଯାହା ଘଟେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜିରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖାହେଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି, କାରାଗାର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଟା କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ? ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରୋମିଓ ଶାସନ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଉଛି, ମାନେ କେତେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଣୁଆ ମଜବୁତ କୋଠାଘରଟି ହେଇଥିବ। ସେ ଭୂମିକମ୍ପରେ, ମହାଭୂମିକମ୍ପରେ ପଡିକି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଲା, ଆଉ କଣ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଜଣେ ଲୋକ ମଲେ ନାହିଁ, କେହି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେ କାରାରକ୍ଷକ ଏସବୁ ଦେଖି ଶେଷରେ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି ଯାହା ଘଟିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେପରି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଘୃଣା କରି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, 22 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ ତୁମାନେ ମୋର ମନ୍ଦ କଲ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କଲେ। କ୍ରୀତଦାସ ହେଇକି ସେ ନିଆଗଲେ ମିଶର ଦେଶକୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେଠିକାର ସେ ରାଜା ଫାରୋ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସର୍ବେ ସର୍ବା କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟେ ଆଉ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ ଘଟିଥାଏ। ଦାନିଏଲ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଆଉ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହେଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠେଇ ଦାନିଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସେଥିରୁ। ଏବଂ ସେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଂହମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବଂ ଦାନିଏଲଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି ଲୋକ ପାଇବା ବଡ କଷ୍ଟକର। କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଚଳେ, ସେପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେଇପାରିବେ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। এই জগতের অবস্থা বর্তমান বহুত 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 খরাপ। শেষ সময় নিশ্চয় পৌঁছি যাইছি। কি ভয়ঙ্কর বন্যা বর্তমান আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্য মানকরে আউ সে বন্যা প্লাবিত হচ্ছে। আউ তা ভিতরে সে আসামরে নিকটরে নেপাଳରେ সে সবু ভিডিও গুড়াক সবু দেখা অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা। এপরি হল যে সহস্রাধিক লোকଙ୍କୁ সে অকস্মাৎ ଆଉ ସେ ବନ୍ୟା ସବୁ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର ତା ସହିତ ସହସ୍ରାଧିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ନେଇଯାଇଛି।
एबे सेमाने मध्य सब कहउछन्ते से न्यूज सबरे आउ ये आसाम पाई प्रार्थना करो से नेपाल पाई प्रार्थना करो एबे सब प्रार्थना पाई लोक सब चाहुछन्ती देखुछन्ती आउ उपाय किछि नै मनुष्य हाथ रे किछि नाही भयंकर अवस्था चारियारे आमान को मध्य सतर्क रहिबा को हबो ओडिसा पाई मध्य आउ बहुत विपद रही बारंबार आउ से खबर सब कह जाउची आउ समुद्र तले आउ से एपरी किछि गोटे फाटक परि सब सृष्टि होइछि जद्वारा ओडिसा रे भूमिकंपर भय रही उत्तर उपकूल ओडिसा ठारू आरंभ करी से गंजाम ब्रह्मपुर पर्यंत बहुत विस्तीर्ण आउ स्थान को नहीं आउ से भूमिकंपर भय रही ओडिशा गोटे भयंकर भूमिकंप देखिव अनुभव कर कहीं न्यूज सब दिया मुझे गत समय आउ 6 मास तले आम मंडली सब थी मुझे कार्य कर समय दिने रात में गोटे स्वप्न देखिली भूमिकंप होती स्वप्न मुझे कटक अच्छी आई घरे अच्छी आउ समस्ते भय दौड़ी बाहर मुझे भय करी तले सब बिल्डिंग सब कंपुची मुझे भय कर बाहर को बाहर मु चाहूँगी एपरी स्वप्न मुझे देखी केते से 6 मास प्राय 6 मास तो हम ना आ 4-5 मास तले मुझे जो कार्य करुली से पाके एपरी विषय देखी आ बर्तमान साल न्यूज रे सब दौर बारंबार करी ओडिशा पाई ओडिशा देखियो गोटे भयंकर भूमिकंप करी उपकूल ओडिशा ठारू आरंभ करी आउ से माने उत्तर दक्षिण पर्यंत भयंकर भाव में चारिआडे तो हूँ ये न हबार किसी ना यहाँ निश्चिंत रहिबार विषय ना न ये न्यूज कहला ये न कहला से सब ना हूँ चारिआडे भूमिकंप होची बन्या बात्या होची कौन आम ओडिशा कि कटक बा आम जो अच्छु आम एत बड़ धार्मिक आम किसी हम ना चारिआडे घटुची समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट ये जाग्रत प्रस्तुत रहा हम प्रभु को प्रेम करंतु देखंतु जहा हब आउ सेटा तो हम किंतु जते मंद हेले से मंगल थी आज पुणी गोटे न्यूज से देखिली आउ गोटे भयंकर विषय लोक मैंने गोटे गाँव से माने नदी कि कौन पारि होगा गोटे डंगारे आउ से स्थलभूमि डंगा को जीवाई माने किसी गोटे पोल पर गोटे कराई पोल तो नहीं से भाई काठ पाठ कौन जोड़ी जमी चलिक जा डंगा पहुंचे धाड़ी बांधिकी जाऊँच स्त्री पुरुष लोक मैंने हठात गोटे भयंकर भाव गोटे बड़ गोटे कुंभीर आसी मध्य जड़े लोक को गोटे पुरुष लोक को टाणी दे आखि पिछड़ा के कई किसी करना पानी सब रक्ताक्त हो जाऊँगी शेष कर किए जानी किए भाई से कौ कम बाहरी केते प्रकार अच्छी विपद संकट कहब ना यहाँ अंतिम समय तेणुक ये कथा सब भीतर को नियंतु प्रभु आड़ को मन दिंतु एबे निजे किपर आम बंचा रक्षा पाइबा एपरी समय प्रभुंर क्रोध कोप ढला जाऊँगी वाक्य अन्यथा हम ना जगत पाई किछि भल समय आउ नाही अंतिम समय लिखाई आउ यह जानी था जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हम एबे वर्तमान जगत ता भीतर दे गति करुछि एम को जाग्रत हवा को हम आगे केबे करिनथु सेही परि भाबरे प्रभुंकर सेवा करिबा को प्रार्थना करिबा को प्रभु ठारे निजको समर्पण रखी प्रभुंकर धन्यवाद हो जदि ईश्वर को प्रेम करने चाहूँगी केतटा कथा मन रखु मु संक्षिप्त 8टा कथा कहबी जदि ईश्वर को आप प्रेम करने चाहूँगी ताहेले आउ प्रथम विषय कौन ना ईश्वर वाक्य मान कारण प्रभु जीशु कहले जे आउ जौन 14 पर्व 15 पद आउ 21 पद रे जदि जे मोर आज्ञा सब ग्रहण करी पालन करे से मते प्रेम करे बा आजिकल जे मते प्रेम करे से मोर आज्ञा सब पालन करू तेणु आप ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ नाही जे कहा को कौन टिके केतल केमती प्रभु कथा कहिदेबे टिके बाइबल पढ़े टिके प्रार्थना करे केतल इच्छा करे गिरजा जिबे ता कथा नाही कि दिन रात बाइबल पढ़ुथिबे कि लोक मानकर भल भल वर्तमान तो अनेक सुजोग अच्छी ऑनलाइन सबरे सोशल मीडिया रे बड़ बड़ मीटिंग गुड़ा प्रभु लोक मानकर शो देखिकी बसिक आराम रे शुणुथिबे खुशी होते केतल हाथ ताली दे केतल आखिर लुह दे तो चलो ना से कम आपण बदलंतु बाइबल वाक्य मानंतु खाली पढ़िले शुणिले कले किसी से फायदा ना बदली जातु बाइबल जहाँ कह वाक्य जहाँ कहूँ ताहा करंतु गोटे लोकल चर्च आ गोटे
सांप्रदायिक कौन गोटे मंडली निकटे गोटे आत्मिक मंडल रुहतु आत्मिक शिक्षा पाइबे मानतु से छड़ा प्रभु को प्रेम आउ कि ना बाइबल लिखा जे प्रभु को प्रेम कर प्रथम ग्रंथ 16:22 पदे से शापग्रस्त आप वाक्य मानुना माने आपण अभिशाप रही खाली प्रार्थना करके उद्धार पाई बोली कि मन करंतु नहीं। द्वितीय विषय जदि ईश्वर को प्रेम करने चाहते प्रथम अवैध वर्ड एंड द्वितीय बी स्पिरिचुअली माइंडेड आत्मिक मना हूँ एवं जागतिक मना हूँ ना सम नहीं जगत को पछरे पकांतु से अनेक हजार वर्ष तलर कथा परमेश्वर सदम हमारा को विनाश करने इच्छा कले से भाव में वर्तमान देश राज्य सहर गुड़ाक प्रभु विनाश करुछंती अग्निगंध वृक्ष द्वारा मात्र लोट धार्मिक लोक थी परमेश्वर दूत मैंने जाए पहुंची से नग त्याग करने कहले ना राता राति भितर जिते पार तुम टंका पैसा धन संपत्ति जहां अच्छी गोरु छेली मेढ़ा सब को बाहर की चल कहला ना कहले प्राण रक्षा निमंते पड़ा सबू छाड़ी दियो तमें तो गोटे रंग डिसीजन नेल जने प्रभु लोक होगी जने धार्मिक लोक होगी प्रभु को इच्छा बुझिल ना आम सदम हमरा जाई रही बोली कि तमें कहल जो अब्राहम कहले कुआड़े जीव डाण ना बाम को मनोनीत कल देखिल चाष बहुत उपयोगी बहुत धन पाइब कहीकि एडा रंग डिसीजन नेल एबे तमें फल भोग एडा दायी कहीं ना अनेक धार्मिक प्रभु लोक मैंने चिंता कर प्रकार हम ना आत्मिक माना हूँ प्रभु इच्छा बुझी कार्य आवश्यक रोमियो 8:6 लिखा शारीरिक भाव मृत्युजनक मात्र आत्मिक भाव जीवन शांतिदायक तेणु जागतिक माना हो पारे ना जगत को जे प्रेम करे ईश्वर पिता प्रेम ताठारे नाही बोली कि लिखाई तेणु जागतिक माना हूँ ना आत्मिक माना हूँ बदली जातु वाक्य को सफल करंतु ख्रीष्ट यीशुर मन सदृश आपणकर मन हो अल्प समय मध्य प्रभु आगमन हम ये जगत को आम छाड़ी जावा किसी आनु किसी नहीं कि जीवा ना अनंत काल स्वर्ग रे धन पुरस्कार सम्मान संचय करने चेष्टा करूँ अभ्यास करूँ से भाव में मुझे करुच्ची आउ जगत बेसी मु चिंता करूना जहाँ प्रभु तुम इच्छा थी ताहा हम मात्र स्वर्ग राज्य से जो धन इत्यादि संचय करने कहुई से कार्य करी मु चलुची आपण मानक आवश्यक जदि ईश्वर को प्रेम करुँच आउ कौन करेंगे सर्व द लॉर्ड प्रभुंकर सेवा करूँ गोटे बड़ विषय प्रभुंकर सेवा कले अनेक प्रभुंकर आशीर्वाद सब रही वृथा नहीं तेणु प्रभु को प्रेम करने माने अनेक जागतिक कार्य थी पारे मात्र आम को प्रभुंकर सेवा करने को अच्छे राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कराने एकुटिया करूँ घरे बाहर जोड़ी थे परिवार करूँ समस्त परिवार मिसिकी भल कथा किंतु मंडली सेवा को हेला करंतु नहीं बाइबल लिखा हो मंडली सेवा कर मंडली सेवा त्याग कर ना जदि ईश्वर प्रति आपणकर प्रेम अच्छी मंडली रही तार नीति नियम मानी सबु क्षेत्र तो गोटे नियम नीति नियम अच्छी शिक्षानुष्ठान को जीवे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को जीवे कि गोटे बैंक को जीवे पोस्ट ऑफिस जीवे आउ जेकोसी स्थान को आप सब गोटे नीति नियम अच्छे मंडली भी से नीति नियम अच्छे मानतु मंडली सेवा कर जदि प्रकृत प्रभु प्रति आपणकर प्रेम रही बाइबल लिखा प्रभु जीशु कहले मु जोठी अच्छी मोर सेवक से कौन प्रभुंकर सेवक आउ जड़े सेवक हवा को हेले सबु बेले प्रभुंकर सेवा कर कौ दिन दिने बेले सप्ताह थे ताकू सेवक कह ना जो मैंने विश्वस्त प्रभुंकर सेवा करती से अन्न जल प्रभु आशीर्वाद करेंगे रोग दूर करेंगे कहीं बंध्या हम ना आउ इत्यादि अनेक कथा सो बाइबल लिखा शत्रु मान को से विमुख करेंगे गोटे समय आस जो मैंने प्रभुंकर सेवा करती जो मैंने प्रभु सेवा करती ना लिखाई से प्रभेद आने मिस्र देश परमेश्वर कले मशा समय एपरी है इस्राएल मान मध्य आलुओ अच्छी आउ से मिस्र देश लोक मान अंधार 3 दिन पर्यंत कहीं कुआडे हलचल हो पारे ना आउपरी भाव से मिस्र लोक मान शिलावृष्टि मनीष पशु अनेक मले मात्र गोटे कुकुर मला ना इस्राएल मान मध्य एमती प्रभु फरक कर दियंती इस्राएल मान मध्य शांति और स्थिरता अच्छी मात्र गोटे समय परी हला प्रथम जात मान संहार समय समस्त मिस्र देश एपरी गोटे घर नाला जो प्रथम जात हत्या कर महाक्रंदन कोलाहल उठिला एपरी समय जो समय प्रभुंकर जो मैंने सेवा करती ना प्रभु प्रभेद आनती
ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିଥିବା ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଲା ବେଳେ ପକା ତ ହେଲା। ରାଜା ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ସେପରି ପ୍ରଭୁ କଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସଙ୍ଗୀମାନେ 3 ଜଣ, ହନନ୍ୟା, ମିଶାଏଲ, ମିଶାଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ, ସେମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ରକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେନି? କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର, ଆଉ କରିବେ। ମତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କରିବେ। ସେ ଭରସାରେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମର ଜୀବନ ଆଦର ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋ ସେ ସଡୁ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ପ୍ରତିଭା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିରାଜ କହି ଆଉ ଜଣେ ସାମସନ କହି। ସେ ପ୍ରତିରାଜ, ସେ ପିଲାଟା 8ମ ନା 9ମ ନା କଣ ପଢୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ। 2 ଜଣ ଯାକ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଆଗରୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସବୁ କହି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ଖୁସି ହେଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ। କୋଉ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଯାଇନାହିଁ, କେମିତି ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ଉଠୁ। ଏବେ ତା ଦେହ ଫେହ ଖରାପ କେତେ ଥର ହେଲା ବେଳେ ସେ ଔଷଧ ଖାଉନାହିଁ। ତା ମା ସେ ପ୍ରତିଭା ମତେ କହିଲା, ମଉସା ସେ ଔଷଧ ଜମା ଖାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ସେ ତ ଖାଉନି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଥରେ କୁଆଡେ କହିଲା, ତୁ କଣ ନା ଆଉ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି। ସେ କହିଲା, ତୁ କଣ ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ପରି ହବୁ? ଆଉ ସେ ଅଜା କହି ମତେ ଡାକେ, ତୁ ଅଜାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବୁ? ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଲେଭେଲରେ, ତୁ କଣ ତାଙ୍କ ପରି ହବୁ? ତୁ କହିବୁ ଔଷଧ ଖାଇବିନି କହୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି କହିକି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ସ୍ଥିର ତ କରିଛି, ନାହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ତାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଦେଖ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆଉ କମଳ ମିଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଟୋଟାଲି ଔଷଧ ଦିଆ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୃତ୍ୟୁ ସରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଟା ସତ କଥା ଯେ ମଉସା ତମେ ଥିଲ କହି ସେ ବିଷୟ ଆଉ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କୁ ସାପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଏପରି କରିବେ? ସେମିତି ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ହବ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ କହି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଶ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଥରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ପୁଅ ସେଇ ଜାସନ ପ୍ରଚାରକ ସେଇଠି ଆସି କଟକରେ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ କାହାର ଉପରେ ପଡିଛି? କାହାଠାରୁ ପଡିଛି? ମୋର ମୋ ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିବାକୁ ହବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କହନ୍ତୁ। 3ଟା କହିଲି। ଦେନ୍ ଲିଭ୍ ଏ ହୋଲି ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ବିନା ପବିତ୍ରତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ବୃଥା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତାର ରିଜଲ୍ଟ ନିଲ୍, ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କେହି ଭାବୁନଥିବେ ସେ ଖରାପ କରିବ, କେହି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଥିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ବୃଥା। ଜିଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଯୋଉଦିନ ପାପ କରିବ ସେଇଦିନ ସେ ମରିବ। ତାର କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁ। ପାପୀ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତାର ପାପ ବି ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିହାତି କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିର ଅଂଶୀଦାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଇହ କାଳ ନାହିଁ, ପରକାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି 1 Corinthians 2:9 ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଜାତ ନାହିଁ, ଏପରି ବିଷ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ମୁଁ ପଢିଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଫରେନର, ଇଂଲିଶରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାମ୍ କ୍ୟାଥରିନ୍ ନା କଣ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ତାର ଫଟୋ ବି ଦେଇଛି। ତା ଫଟୋ, ତା ମୁହଁ, ତା ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକି ମଶା ଓଲିଆ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତେଜିଆ ନଥିଲା।
ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ, ଭୟ କରିବା ଲୋକ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ତା ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡିବ, ତାର ବେଶଭୂଷାରୁ ଜଣା ପଡିବ। ସେଦିନ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ପିତରଙ୍କୁ ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତୁମର ବୋଲିରୁ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ କିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନା କଣ? ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ ସେଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସବୁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଏଇପରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ସବୁ ମତେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଭରି ହବ କି ନାହିଁ, ଏତେ ବିଷୟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରିକି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, କି ହଜାର କି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଦରକାର, ମାନେ ଆଉ ବର୍ଷର ତାର ଶେଷ ହବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗର ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସତ କଥା, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ 2:9 ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିନି ହୃଦୟରେ ଜାତ ହିଁ ନାହିଁ, ଏପରି ବିଶ୍ୱମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ବି ଅଛି, ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଦେନ୍ ଲଭ୍ ଗଡ୍ସ ପିପୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ତା ତ କଲା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ବିଚାର କରିବେ, ସେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୃଷିତ ଥିଲି, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋର ତତ୍ଵ ତୁମେ ନେଲ। ବାମ ପାଖ ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି କରିନାହଁ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅ। ସେମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛୁ? ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆମେ କେବେ କରିନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ, ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପାଇଁ ନ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ କରିନା। ତେଣୁ ଯଦି ଭାଇମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କେବଳ ବାକ୍ୟ କି ଜୀବରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆଉ ତାପରେ ୱିନ୍ ସୋଲ୍ସ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ, 8ଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଠାରୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ସେ କ୍ଷମତା ଦେବେ ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ 1000 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ପାଗଳ ରକମର କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ଅଛି। ଯୀଶୁ ମତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତରେ ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କହିକି, ମୋ ପିଠିରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ହାଲୋ ସାବାସ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମୋ ବାକ୍ୟ ସବୁ କଦାପି ଲୋପ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲି। ଆଉ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ମତେ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ସେ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଥାନ୍ତି କଟକରେ ତଳେ, ମୁଁ ଭଲରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥାନ୍ତି, ବଡ ଗୁଡେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ନା ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପିତରଙ୍କ ପରି ହେବି, ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବି, ମୁଁ ଏଲିଓ ଇଲିଶାଙ୍କ ପରି ହେବି, ମଶା ଝିଅଙ୍କ ପରି ହେବି। এই চিন্তা ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ନା ନା, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ରଖି ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ କଣ? ଫୁଲଫିଲ ଗଡ୍ସ ୱିଲ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାଇବେଲରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ। ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ପାଷ୍ଟର ହେବେ, କଟକରେ ହିଁ କାମ କରିଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ହବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମନସ୍ଥ କରି ମୋହନାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନିଜ ଆଉ ସେ ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ ଘରଟି ବନେଇକି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଟକ ଯାଅ। କଟକ ଯାଉ ମତେ ମୋ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ନା, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ନିର୍ବୋଧ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି ସେଇଟା କରିବାକୁ ହବ। ଲାଭ ଥାଉ କ୍ଷତି ଥାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କି ଅମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ହବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନ ଆସି ମୋ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ରହିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟଟା ହଉଛି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଫେଥ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଆଖିରେ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ମଣିଷ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ ସେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁଟା ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ କରିବେ। ଏଇ 8ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବୃଥା ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିବ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি আল্লাহ রাবানা দারাবান্দা আল্লাহ রাবানি খারাবান্দা আল্লাহ রাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক। হলি 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 হলি। আমাকে প্রত্যেকଙ୍କୁ দয়া কর প্রভু। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆଦୌ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରି ଆଦୌ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସହଜ ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ରୋମିଓ 5:5 ଲେଖା ହଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ସର୍ବ ପ୍ରଭାଷା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ। ଇଦାରାବାଣୀ ଖାର ମଙ୍ଗଳ ରବା। ଯାହା ଘଟିବ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଜଗତରେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ? ଆଜି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବାକୁ ହବ। ଇଦାରାବାନି ଖାରବାତ୍ର ମାନେ ଖାରବାସବା ରିବାରାବା ରବା 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 ରବାନ୍ଦାଲ ରବାନା ଦାରାବାନ୍ଦାଲ ରବା। ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଏ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ 30, 60, 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତଲା ମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ। ସେ ମଧୁର ନାମ, সেই সুধা নাম, সে মধুর নাম, সেই সুধা নাম। জগতরে যিশু নাম, সবু নাম ঠারু
অনুপমা মতে ভাল লাগে যিশু নাম মতে ভাল লাগে যিশু নাম পিতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେନ୍।